Time check, it's already 2 minutes before 1 a.m. New Year. Mag-start ko. I'll start the exchange gift. Akong nahulbutan, my Kris Kringle is Angel. Ako day! Kada naman ako ipagpan. Wow! Thank you for the ayuda. Ayun na. Ay, next! Wala na plato. Lahat mo dito. Next gift single. Yeah! Thank you. Next, nahulbutan, Casey. Yay! Sa kayo, Merry Christmas. So, na ni pag-ingon ba? Ako nga po is... My first singer is Fred. Ay! Oh! Baso na ba? Dito na mag-dito. Wala ka sa ano na kapag plato. Okay. Wala Next. ko eh. Ay, mali. Nalubutan niya sa... Bit-bit. Ah! Alam mo naman. Ganda nga. Isa kaya akong nabutan. Wala. Yate. Thanks. Wala mo ba to? Ano to? Ka-boring ba? Extracurricular activities. Birthday gift. Post birthday gift. Thank you. Kaya na, uy. Gift na ko ni Huh? ate. Wow! From Amazing! Gift for Dwayne. Wow! Thank you. My gift for Buddy. Wow! PS4. Mong gift kay Angel. Wow! Watch. Higit na ako kay Apple Angel. Watch. Thank you. Gift na, tito. Yay! Salamat ha. Ikaw. Okay, mga bri na ta gift. Butan mo ko. Yung pinag-gift daw. Gift from the family of one of my residents. Ah. Stationery gift set. Wow! Tortina. Ano cute? Kada. Gift Angel. What's this? Oh, thank you. Oh, ba? Ulog ah. Sulod. Oy, matcha! Kaya nakakita siya sa akong matcha. Thank you. Napay wine. Ah, butanganan sa matcha. Thanks, Angel. Matcha po na akong bag. Kaya na, nasa wish list. Kaya nag-itil mga to. Wala, napalit. Sige na pagote mo. Ah, Dre, thank you very much. Thank you, Dre.